थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाई और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर। ভাই ভাই ছালর মলর শাড়ি রে তোর চুড়ি লাল এমন মানে নাই তোকে ছাড়া এগো কি বহিরি দি এই সোনালি সোনালি শুনবো সোনালি যতটা করে দিলি রে কেন চলে গেলি কেন মনটা বেশি ভালোবাসবো এ রানী পৃথিবীতে ফিল্মাইলা